Jack again. Hello, hello, hello. Another day, another video. Karon ganing adlaw mo adto na pod mi og katayngan. Kay may importante na occasion nga atinan. Mao kaning batch reunion sa akong ate. So diri nangurong sa mi kay gipanggutom og biyahe. Maong nangurong kay para mangaon. So dili gid ingon nga kaon gid. Syempre snack lang ba? Para maibsan pud ang gutom sa biyahe ba? Nya, panog milk tira ang among nakitaan. Kay maora man pud ang naadra. Kalain man pud siguro mo order mi og luto no. Wala man pud sila baligyaana. Milk tea og panraman. Nya, mga onday ta ninyo. Mangagda pud ko sa inyo. Ay, kay abi pa lang wa ko nangagda sa inyo ha. Nya, dali mga on ta ninyo. Agoy kalawit baya. Oy, okay ra ay. Pero bitaw oy, mga on bitaw ta ninyo. Nya, medyo dugay pud among pagkaon dira. Syempre, gifit pa na among gikaon. Kailangan bayag dali-dali ng pagkaon. Mayo bayag gid pag hinay-hinay nimo para matagam-tamgin pa ang kalami. Apaka o ebe. Nya pag huma na mo kaon, wala mi nagdugay. Biyahe na po dayon. Nya wala ta pud ninyo na maabot mi sa among destinasyon. Para makitan pud ba ninyo ang among final destination diri ang adlaw. Mabiin na di ay. Diin na dahil may nakaabot sa unang destinasyon namo. Nya hulat lang ha, kay haduol na mi sa balay sa akong iyaan. Nya pag-abot na mo nga wala mi magdahong. Nga birthday day sa akong usa ka pinsan. Munang lami na pud ang sudan. Inom ko na. Let's go, tita. Let's. Mga unday ta ninyo, kung sa Bisaya, manihapon, kung sa Minaswati na pod, manigag ikita niyo, apaka-oi, oy, ambot na lang. Nya dali-dali ra day migkaon no. Kay syempre may mga on pa man, dili man lang kami ang mga on. Nya pagka magbira, largada na pod dayon. Mao na mi, kay mga botan man, nanguli dayon. Ito na pod ba sa usa ka balay, sa among usa ka iyaan. Unya, pag-abot sa usa ka balay, nangaon na pod mi otro, munang busugid kaayo ba? Unya, minsan naman po ni mangyari sa among kinabuhi, ay. Another day, another biyahe na pod karong adlaw. Kay mga tuning sa among final destination. Ang among last nga tuan, ang lugar kung diin migi panganak. Mao kato ang Barangay Litong ng Katayngan. Unya, pagbiyahe na mo pangadto, Ginoo ko ay dili pa man day nakasiminto ang agihan. Lisod naman pangadto. Unya, dili na day nato padugayon. Kaabot na dayon. Kaabot na gid taon ni sa lugar kung diin mi gipanganak after how many years? Nakaabot na pod diri 2005 nang hawa, 2026 nakabalik. Grabe na sa pagbag-o. Kay nagbag-o, daghan na ang balay, wala na halos kaila sa mga tawo. Kay mga bag-ong dagway naman ang makitaan. Nya naglakat-lakad dayon mi. Nya na pod ko ang voice over no. Kay nanakit na pod akong babaog sulti. Nya akong pahinumdum lang gid. Humana akong video tawo. Dili ba gid taon lalim mag video-video. Nya mag voice over pa. Di man lang ninyo humanon. Humana pod taon. Nya napiyok pa. Itong lang. Nakabidyo ka. Paghinay. Why are you running? Why are you running? Dili. Oh, dali, sakay na. No. Hello guys. Tara lang siya ng mga barangay Pitipio. Hello. Lost in the future, obsessed with the next climb. But look right here beside us. Just slow down, see the quiet, gentle magic
that happens naturally. The way the light hits softly, the coffee's Say hi. perfect steam. Hi, guys. A scene too sweet for Say dreaming. hi. Better than any dream. Don't let the small things vanish. Don't let them disappear. These are the quiet anchors. Brilliant that keep lupa. us steady here. Hold your breath just for a second. Let the rush subside. We're living in beautiful moments. We have to freeze the Hinog na gid. tiny flashes of perfection worth more than fortune or fame. It's the unexpected laughter, the handheld in the rain. The sudden clear Grasya awareness kagad that lang. we won't pass this way again. Kita to banda daka may Simple honest treasures we dito kita banda umak. These Dito are the kami, dito beautiful kami. moments Biyahe. beneath the morning sun. Naka-video ani. Pwede na. Pwede din na ibiyahe, dili man tingali na. Just watching you read a book. Sa bagay nagbab. Ay dira magagi. Easy feeling every single day. No need for grand pronouncements, no need for drama or noise. Butong mo dira. Just the pure shared existence, filling us with joys. A sudden favorite song playing on the radio. Agay. A gentle knowing glance, a quiet, peaceful glow. Don't let the small things vanish, don't let them disappear. These are the quiet Pagka. anchors Ang ilis abot dito. Galing ka o paano mahubog? Hold your breath just for a second, let the rush subside. Beautiful moments, we have to freeze the frame. Tiny flashes of perfection worth more than fortune or fame. It's the unexpected laughter, the hand held in the rain, the sudden clear awareness that we won't pass this way again. These simple honest treasures, we collect them one by one. These are the beautiful moments beneath Eh, the morning Aryo sun. oh.